ଜମିର ଖଜଣା ବା ଶିସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ବା ତହସିଲ ଅଫିସ ନ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଦେଇଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଇ ପାଉତି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟଟା ଆସୁଛି ଇ ପାଉତି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଦେଇଛି, ଏଠାରେ ସେଲେକ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଏଠାରେ 2024-25 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଏଠାରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଗିଛି। ଆମେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ଏଠାରେ ସେଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ସେଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତହସିଲ ଦେଇଛି। ତହସିଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ସେଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ତହସିଲଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠାରେ ତହସିଲଟାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଲେଜ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆମର ଭିଲେଜଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ଭିଲେଜଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ମୁଁ ମୋର ଭିଲେଜଟାକୁ ସେଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଭିଲେଜଟାକୁ ସେଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାତା ନମ୍ବର ବା କତିଆତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆମେ ଆମର ଖାତା ନମ୍ବର ବା କତିଆତ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟାରୁ ଦେଖିକି ଏଠାରେ ସେଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ କତିଆତ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପାଟାରେ ଯେଉଁ ଏଟା କତିଆତ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, କତିଆତ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଯାହା ନାଁରେ ପଟା ଅଛି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଛି 7 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାପଚାଟା ଦେଇଛି, ଏ କାପଚାଟାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କାପଚା ପାଖରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା ଦେଖିକି। ମୁଁ କାପଚାଟାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି ଦେଖିକି। କାପଚାଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଡିପୋଜିଟ୍ର ନେମ୍ଟାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ବକ୍ସ ଭିତରେ। ମୁଁ ମୋର ଡିପୋଜିଟ୍ର ନାଁଟାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବି। ଡିପୋଜିଟ୍ର ନାଁଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ରେକର୍ଡ ଟେନାଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଜମି ମାଲିକଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ ବୋଲିକରି ପଚାରୁଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପୋଜିଟର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି। ଏ ଡିପୋଜିଟର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଁଟାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋର ଗାଁର ନାଁଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। ଗାଁର ନାଁ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିନକୋଡ଼୍ ଦେଇଛି। ପିନକୋଡ଼ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା। ଆମେ ଆମ ଏରିଆର ପିନକୋଡ଼ଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ପିନକୋଡ଼୍ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା। ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବା ଜିମେଲ୍ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବା ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋର ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାପଚାଟା ଦେଇଛି, ଏ କାପଚାକୁ ଏଣ୍ଟର କାପଚା ଦେଇଛି। ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା। ମୁଁ କାପଚାଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। ଏଠାରେ କାପଚାଟା ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଏସ୍ ଦେଇଛି, ଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ତଳକୁ ପୁଣି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛି। ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ୱାଲେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ UPIରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ UPI ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ଏଠାରେ UPI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ଦେଇଛି।
बिल डेस्क उपरे क्लिक करिबा एबे आमे बिल डेस्क उपरे क्लिक करि सारला परे एपरि इंटरफेस खोलिबो तळको स्क्रॉल करि सारला परे एटारे देखंतु रिमार्क्स देछि रिमार्क्स जगह रे आपण माने एटारे मु एटारे पेमेंट लिखि दउछि एटारे देखंतु एटारे मु पेमेंट लिखि देई सारला परे तळे जो बॉक्स चिन्ह देछि तार उपरे क्लिक करिबा क्लिक करि सारला परे तळे देखंतु एटारे प्रोसीड टू पेमेंट देछि तार उपरे क्लिक करिबा एबे आमे मु तार उपरे क्लिक करि सारला परे एटारे ओके देछि ओके उपरे क्लिक करिबा एबे आमे ओके उपरे क्लिक करि सारला परे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करिना बय ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करि नै सारला परे एटारे देखंतु क्यूआर कोड देछि यूपीआई देछि हम क्यूआर कोड उपरे क्लिक करिबा क्यूआर कोड उपरे क्लिक करि सारला परे एटारे देखंतु सिलेक्ट योर क्यूआर कोड देछि तार उपरे क्लिक करिबा एबे आमे क्लिक करि सारला परे भीम यूपीआई देछि तार उपरे क्लिक करिबा क्लिक करि सारला परे एटारे देखंतु मेक पेमेंट देछि तार उपरे क्लिक करिबा एबे आमे क्लिक करि सारला परे आपण मान किछि समय लोडिंग नै सारला परे एटारे गोटे क्यूआर कोड देउछि ए क्यूआर कोड द्वारा आपण माने पेमेंट करि पारिबे नचेत एटा को स्क्रीनशॉट मारि के रखिबे मु एटारे स्क्रीनशॉट मारि देउछि स्क्रीनशॉट मारि सारला परे आपण माने बैक होई जिवे बैक होई सारला परे एटारे देखंतु आपण माने आपनकर फोन पे एप्लीकेशन टा को ओपन करि देबे फोन पे एप्लीकेशन टा को ओपन करि सारला परे एटारे देखंतु स्कैन क्यूआर देछि तार उपरे क्लिक करिबा एबे आमे क्लिक करि सारला परे एपरि इंटरफेस खोलिबा अलाउ उपरे क्लिक करिबा एटारे देखंतु गैलरी चिन्ह देछि गैलरी चिन्ह उपरे क्लिक कर देबा एबे आमे गैलरी चिन्ह उपरे क्लिक कर दोछि क्लिक करि सारला परे आपण माननको एपरि इंटरफेस खोलिबा एटारे जो स्क्रीनशॉट मारिथिले ताको आमे क्लिक करिबा क्लिक करि सारला परे देखंतु आपण माननको एपरि इंटरफेस खोलिबा एटारे देखंतु ओडिशा ट्रेजरी लेखोछि 7 टका पेमेंट करिबा कहूछि एटारे प्रोसीड टू पे देछि तार उपरे क्लिक करिबा आमे मु प्रोसीड टू पे उपरे क्लिक करि सारला परे एटारे पे देछि पे उपरे क्लिक करिबा पे उपरे क्लिक करि कि किछि समय परे आपण माननको यूपीआई पिन मांगिबो आपण आपणकर यूपीआई पिन टा को दे देबे एटारे यूपीआई पिन दे सारला परे आपण माननको पेमेंट हे जिवो पेमेंट हे सारला परे आपण माने बैक होई जिवे एटारे बैक कर देबा बैक करि सारला परे एपरि इंटरफेस खोलिबो आपण माने डरिबार किछि नाही एटारे देखंतु रिक्वेस्ट मेथड नॉट अलाउड देछि एटारे होम पेज देछि तार उपरे क्लिक करिबा क्लिक करि सारला परे आपण माननको होम पेज रो पळा आसीबे तापरे एटारे होम चिन्ह देछि होम चिन्ह पाखरे क्लिक करिबा एबे आमे होम चिन्ह पाखरे क्लिक कर दउछि क्लिक करि सारला परे एपरि इंटरफेस खोलिबो तळकु स्क्रॉल करिबा एटारे देखंतु ना यूर ट्रांजैक्शन आईडी एंड पेमेंट स्टेटस देछि तार उपरे क्लिक करिबा आमे तार उपरे क्लिक कर दउछि क्लिक करि सारला परे एटारे देखंतु एपरि इंटरफेस खोलिबो एटारे फाइनेंशियल ईयर देछि हमें हमर फाइनेंशियल ईयर टा सिलेक्ट करिबा एटारे 2024-25 मु सिलेक्ट कर दउछि सिलेक्ट करि सारला परे एटारे देखंतु डिस्ट्रिक्ट देछि डिस्ट्रिक्ट टा को हमें हमर डिस्ट्रिक्ट टा को सिलेक्ट कर देबा डिस्ट्रिक्ट टा को सिलेक्ट करि सारला परे तळे देखंतु तहसील देछि तहसील टा को मध्य सिलेक्ट करिबा तहसील टा को सिलेक्ट करि सारला परे एटारे देखंतु विलेज देछि हमें हमर विलेज टा को मध्य एटारे सिलेक्ट कर देबा मोर विलेज टा को एटारे सिलेक्ट करि सारला परे तळे देखंतु एटारे खाता नंबर बा कतियात नंबर जो आपण माने पे करतिले कतियात नंबर से कतियात नंबर टा को एटारे सिलेक्ट करि देबे मोर कतियात नंबर एटारे सिलेक्ट कर दउछि एटारे सिलेक्ट करि सारला परे तळे देखंतु गेट देछि गेट उपरे क्लिक करिबा एबे आमे गेट उपरे क्लिक करि सारला परे आपण मानकु किछि समय परे एपरि इंटरफेस खोलिबो तळकु स्क्रॉल करिबा पूरा लास्ट जाय एटारे देखंतु ट्रांजैक्शन आईडी देछि ए साइड रे देखंतु पेमेंट स्टेटस पी देउछि माने पेमेंट हे जाइछि ए ट्रांजैक्शन आईडी टा कॉपी करिबा आमे एटारे मु कॉपी कर दउछि एटारे कॉपी देछि कॉपी करि सारला परे एटारे होम पेज देछि होम पेज पाखरे क्लिक करिबा एबे आमे होम पेज पाखरे क्लिक करि सारला परे एपरि इंटरफेस खोलिबो एटारे देखंतु तळकु स्क्रॉल करि सारला परे डाउनलोड रेंट रिसिप्ट देछि तार ऊपर क्लिक करिबा क्लिक करि सारला परे जो आमे ट्रांजैक्शन आईडी टा को कॉपी करतिले से ट्रांजैक्शन आईडी टा को ए बॉक्स भितरे आमे पेस्ट कर देबा एटारे चापी की पेस्ट कर देबा पेस्ट करि सारला परे एटारे व्यू देउछि व्यू ऊपर क्लिक करिबा आमे व्यू ऊपर क्लिक करि सारला परे आपण माने तळकु स्क्रॉल करिवे स्क्रॉल करि सारला परे एटारे देखंतु आपण मानकु आपनकर जमीर कजणा बाहरी जाईछि एही परे आपण माने आपनकर जमीर कजणा बा घरबाडी कजणा टा को आपण माने पेमेंट करि पारिबे ऑनलाइन रे घरे बसी की
ए जमीर खजनाटा को आपण मैंने प्रिंट करी मध्य रखी पारिबे। एटारे देखंतु तळको स्क्रॉल करी सारला पर प्रिंट देछि। प्रिंट ऊपर क्लिक करबा एबे आमे ए पीडीएफ फाइलटा सेव हो जाइछि। आपण माने चाहिले प्रिंट करी पारिबे। एही परी आपण माने आपणकर जमीर खजना बा घर बारी खजना को आपण माने ऑनलाइन रे घरे बसिकी पेमेंट करी पारिबे। आपण मानको जदि वीडियोटा भलो लागितिले लाइक करिवे, सांग मानको सहित शेयर करी जणाइबे। प्रथम थर जदि मो चैनलटा को विजिट करचंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी देबे। एमिति इनफॉर्मेटिव वीडियो आपनको सर्वप्रथमे देखिबाको मिलि पारिबो।